Alright, share screen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our session. Yeah. Okay, so negotiable instruments. Let's take a look. Of course, kita akan ambil tahu dulu apa itu negotiable instrument, apa jenis-jenis negotiable instrument yang ada, definisi dan juga dan kita akan belajar hanya satu negotiable instrument saja, iaitu check. Check yang orang bagi duit tu, check. Dan kita akan tengoklah semua benda berkaitan dengan check. Okay. Alright, so what is negotiable instrument basically? Kalau dia jadi past tense, kalau dia jadi plural, negotiable instruments, then dia ada banyak lah maksudnya kan. So kalau kita refer to negotiable instrument je, then dia ada satu. So negotiable instruments are a class of document used in commercial and financial transactions. Jangan galak sangat tulis cari group kat situ, nanti you tak dengar I bagi lecture. Used in commercial and financial transactions. So it is a legal right and can only be enforced by taking a legal action in court. So dia adalah satu instrumen ataupun satu benda yang you guna bagi tujuan macam pembayaran. Dan you boleh melaksanakan hak you ataupun enforce you punya right dengan mengambil tindakan undang-undang berdasarkan the instrumen yang berada di tangan you itulah. So it is a form of transfer. I tak nampak lah this picture. I pindahkan dekat. Okay. It is a form of transfer of property from one person to another in a document, and such document is an evidence that contractual obligation exists between the parties to pay money. So of course bila sama je macam duit, tapi instead of you guna duit, so now you guna check contohnya. So because contohnya Ali dengan Abu, Ali dah upah Abu buatkan kerja, dan sebagai pembayaran Ali akan bayar guna cek contohnya. So itu menunjukkan wujudnya satu tanggungjawab untuk membayar lah, iaitu Ali kena membayar kepada Abu for whatever that Abu has been doing for him. The law of negotiable instruments in Malaysia is governed by the Bills of Exchange Act 1949. Alright, so negotiable instrument is a document containing an undertaking to pay a definite sum of money which may be transferred by delivery or by endorsement and delivery. So dia adalah satu dokumen yang mana dokumen ini adalah suatu aku janji untuk membayar. Undertaking tu maksudnya aku janji, because of course bila contohnya Ali bagi cek dekat Abu, maksudnya Ali berjanji akan bayar sejumlah yang dalam cek tu kepada Abu, right? That's why dia kata dia negotiable instrument ni adalah suatu undertaking to pay a definite sum of money. So jumlah duit itu mestilah jelas. Tak boleh tulis around 300, tak boleh. Dia kena tulis 300. So dia kena jelas. Which may be transferred by delivery or by endorsement and delivery. So berbezanya apa nama ni, specialnya lah check contohnya ataupun negotiable instruments ni, dia boleh ditransfer ni, maksudnya dipindah milik. Dia boleh dipindah milik sama ada by delivery. Delivery tu macam you serahkan, Ali serahkan ke Abu, ataupun dia juga boleh diserahkan melalui penyerahan, delivery dan endorsement. Endorsement tu by sign. So ada check yang dia dah siap-siap tulis, ada check yang kosong. So kalau dia ada endorsement, maksudnya dia bertulis, ada sign dan sebagainya. Tapi kalau dia adalah blank check, sebab ada je kan, kalau you tengok dalam TV, kalau orang bagi blank check, check kosong. So itu adalah contoh blank check yang tak perlukan endorsement. So itu beza ada endorsement dengan tak ada endorsement. The transferee takes a good title to the instrument and can sue in his own as the absolute owner. So okay, remember transferor dengan transferee. So Ali adalah transferor, orang yang menerima adalah transferee, Abu contohnya. So bila Abu dapat je cek tu, Abu ada good title, dia ada hak milik yang baik terhadap cek tersebut, dan dia boleh menyaman menggunakan nama dia untuk dapatkan jumlah yang tertera dalam cek tersebut.
Alright, so these are the examples of negotiable instruments. So kita ada bills of exchange, kita ada check, kita ada promissory notes, kita ada bankers drafts, bank notes, treasury bills, share warrants, dividends warrant dan juga debentures. So for the purpose of your syllabus, we will only be covering check sahaja. Alright, so this is the characteristic of negotiable instruments. So the title to it passes on delivery or delivery plus endorsement. So ni macam yang tadi saya cakap. And then the holder who is in possession can sue in his own name. Alright, the transferor of negotiable instrument can give a better title than he himself has, and notice of assignment need not be given to debtor. Alright, check. So let's take a look at check specifically. So Section 7.3 of Bills of Exchange Act 1949 define a check is a bill of exchange drawn on a wait. So nak kena alihkan this thing. Okay. Drawn on a banker and payable on demand. So itu adalah the definition of check. So it is a promise by the banker to pay sum of money. Okay. So untuk lebih faham, kita tengok siapa partis yang terlibat dalam transaksi sesuatu ataupun sebuah check. So kita ada drawer. So siapa itu drawer? The person who has a bank account and draw or write a check. So contohnya Sir Ashraf ada bank account dengan Maybank dan Sir ada checkbook daripada Maybank. So Sir adalah drawer. So kalau Sir tulis kat check tu bayar 1 juta dekat Ali contohnya, then Sir dipanggil drawer. Alright, so next kita ada drawee. Kita ada 3 parties je. So pertama drawer, kedua drawee dan ketiga payee. So drawee pula siapa? The person who received the instruction from the drawer, namely the bank. So drawee ni adalah bank. So kalau tadi saya cakap saya ada account dekat Maybank, right? So drawee adalah Maybank. Next adalah payee. So payee is the person to whom the money is made payable. So siapa sahaja yang duit itu ditujukan dan dia adalah payee. Okay, remember this term sebab nanti this term akan diulang dekat slide-slide seterusnya. Jangan confuse. Alright, so these are the characteristic of checks. Kita akan tengok satu persatu nanti. So ni contoh check lah kan. So ya, kat internet pun you boleh cari gambar ni. Alright. So jenis-jenis check. Kita ada undated check. So undated check ni check tidak bertarikh. So it is still valid though undated, although banker need not honor it. So a holder of an undated check is allowed to fill in the true date of its issue but must do so within reasonable time. So dia masih lagi sah, you just tulis je tarikh tapi jangan lambat, maksudnya jangan lama sangat daripada tarikh check tersebut dikeluarkan. So bila kita nampak perkataan reasonable time ni, so reasonable time ni boleh ke kita decide, oh berapa lama reasonable? Court tak pernah bagi ataupun undang-undang tak pernah bagi tempoh yang betul-betul spesifik berapa itu reasonable, sebab tu nama dia adalah munasabah, reasonable. So tetapi dalam praktis, ni apa yang saya dapat daripada some of my students yang kerja dekat bank, yang kata kalau praktis dekat bank biasanya 6 bulan sahaja tempoh yang diberikan. Kalau cek tu dah lebih daripada 6 bulan daripada tarikh dia di-issue, dan biasanya dia dah terlalu lama dan bank takkan terima dah biasanya. So sebab tu saya cakap tadi, dia bergantung kepada apa yang munasabah. So kalau dalam industri perbankan, dia punya praktis macam mana. So kita tengok apa bank-bank punya amalan atau praktis. So maybe some of you kat sini ada yang kerja juga. Kalau you rasa ada yang nak tambah ataupun ada yang tersalah ataupun tak update ke dia punya notes, then yes, you are welcome untuk betulkan. Kita boleh share je, no worries. Okay. Next kita ada overdue or stale checks.
So a check is overdue if it has been in circulation for an unreasonable length of time. So bila check ni dah lama sangat, macam saya cakap tadi lah, kalau dah lebih 6 bulan, biasa bank akan suruh issue yang baru. So this is what I said just now. What is unreasonable length of time is a question of fact. Alright, it will depend on the facts of each case. So tak semestinya, unreasonable time tu is 3 bulan, 4 bulan ataupun 5 bulan. Tak ada. Dia bergantung kepada fakta setiap case. Memang, memang bank letak limit 6 bulan je? Ataupun ada lebih? So ni biasanya bergantung kepada amalan bank lah kan. So macam the last point tu, a check is stale when it has been in circulation for a long time and normally after the expiry of 6 months or more from its date. Contoh macam hari tu saya pernah dapat check daripada CIMB dan saya terlupa nak cash kan, and dia dah lebih 6 bulan. So saya terpaksa call balik orang yang issue check tu dan suruh dia issue balik semula check baru. So I think dia akan bergantung kepada mungkin CIMB 6 bulan dan mungkin bank lain lain. Alright? Tapi biasanya silap saya dia 6 bulan. Exactly memang 6 bulan. Exactly memang 6 bulan sir. Sebab pengalaman kan. So memang 6 bulan. Semua bank. Kan. So biasanya diorang takkanlah bank lain ambil ni kan, sebab biasalah this is satu industri kan. So of course diorang akan guna benda yang sama. Alright. So yes, thank you so much kepada your friend menjawab soalan kawan you tadi. Okay. Antedated and post-dated check. So antedated if it bears a date earlier than the date of actual issue, so dia adalah tarikh yang awal. Kalau post-dated adalah tarikh yang kehadapan. So tu beza antedated dan post-dated. So based on section 13 subsection 2 of Bill of Exchange Act, a bill is not valid by reason only that it is antedated or post-dated, or it bears date on a Sunday. So just because tarikh dia sebelum ataupun selepas tak membuatkan cek tu terus jadi tak sah. So tak ada masalah. Dia masih lagi boleh sah kalau semua requirement yang lain dipenuhi. Apa requirement tu? Kejap lagi kita tengok. Ada 7 dia punya requirement basically. Forged checks. So ni adalah check yang check forged. Forged adalah apa bahasa Melayu? Palsu. Yes, palsu, dipalsukan. Alright. So the check is wholly inoperative if it is forged. So kalau dipalsukan dan check takkan boleh dikuatkuasakan lah. So this is based on section 24, iaitu where a signature on the bill is forged, yang mana sekiranya tanda tangan dipalsukan dan the forged signature is wholly inoperative unless the customer is stopped or is precluded from setting up the forgery. So general rule dia, once tanda tangan dipalsukan je, that's it. Check tu dah tak boleh nak digunakan lagi, kecuali kalau the owner, contohnya kalau saya adalah owner yang buat check tu kan, I am stopped ataupun precluded daripada kata ini adalah forgery. Mungkin sebenarnya saya sendiri yang suruh orang tu forge dan saya tak boleh later claim. So tu maksud stop. Remember kita dah banyak kali belajar tentang stop ataupun estoppel punya principle, right? Yang mana kalau you punya tindakan yang telah membuatkan seseorang itu percaya sedemikian, then later you tak boleh claim otherwise. You will be stopped. You akan dihalang. Alright? So this is the characteristic of the check yang tadi saya cakap tu, ada 7. So kita akan tengok satu per satu. So the first one adalah, so check adalah it is an unconditional order. Dia mestilah suatu perintah yang tak ada syarat. Contohnya kalau you nak minta bayar, okay, pay to Aiman RM100. That's it. Dia tak boleh pay Aiman if satisfied with good receipt. Dia tak boleh ada syarat. Sila bayar sekiranya anda berpuas hati dengan barang yang diterima. Tak ada. Tak boleh. Dia mestilah unconditional order. So tu maksud unconditional order. Then the order must be in writing. So dia mestilah bertulis. Arahan tersebut mestilah bertulis.
So check can be printed and in writing using ink or pencil. Tak kisahlah, janji dia bertulis. Dan juga next, dia mestilah di-address by one person to another. Dia mestilah diserahkan daripada seseorang kepada orang yang lain. Iaitu bagi dekat Ali contohnya. So tu maksud address by one person to another person. Drawer signature is essential for the validity of the check. So this is yang mana mengatakan the check must be signed by the person giving it. So siapa yang issue the check mestilah dia yang sign check tersebut. Dan based on section 23, based on section 23, no person shall be liable as drawer, endorser or acceptor of a bill who has not signed as such. So kalau Sir tak pernah sign tapi tiba-tiba tanda tangan Sir ditiru contohnya, so Sir tak akan dipertanggungjawabkan untuk membayar duit tersebut kepada orang yang mendapat cek tersebut. If a person sign a check in a trade name, he is liable to the check as if he had signed it in his own name. So ini adalah berkenaan kalau you sign on behalf of the company ataupun company ada company lah, right? So kalau trading contohnya sole proprietor, syarikat yang enterprise punya perniagaan. So walaupun you guna nama enterprise tu sendiri, tetapi kalau orang nak saman, orang tetap akan saman you. Yang tu nanti kita belajar time business organisation. Number 5, it requires the person to whom it is addressed to pay on demand. Dia mestilah yang mana suatu arahan yang mengarahkan bank untuk membayar kepada seseorang sekiranya seseorang itu minta. Maksudnya dia, contohnya Ali lepas dah dapat cek daripada Sir, dia pergi bank dan dia minta Maybank untuk bayar duit yang dalam cek tersebut. So tu maksud requiring the person to whom it is addressed to pay on demand. So a bill is said to be payable on demand, which is specified to be payable on demand, payable at sight or on presentation, in which no time for payment is specified. It means that the holder can demand for payment immediately. Number 6, a sum certain in money. So jumlah duit yang diletakkan dalam cek mestilah certain. Tak boleh ada agak-agak, dia mesti kalau 300, dia tak boleh 300 plus interest. Kalau you nak kata macam tu, you terus kira siap-siap interest dia berapa. You jangan suruh orang tu fikir berapa interest you. So itu contoh untuk point number 6 ni. Dan yang terakhir adalah to the order of a specified person or to bearer. Alright, so section 8 kata apa? A bill may be payable either to order of a specified person or to bearer. So apa beza bayar kepada specified person ataupun to bearer? So kalau specified person, you memang letak dalam cek tu nama orang yang akan dapat. So contoh kat situ ditulis pay to Aiman. Dan Aiman lah. Jadi kalau dikata payable to bearer, bearer tu means orang yang memegang, right? Pemegang. So bearer ni biasanya dia adalah blank endorsement punya check. Yang mana siapa-siapa je yang ada dapat pegang check tu, dia boleh tuntut duit dalam check tersebut. So itu beza specified person dengan pay to bearer. Okay, so that is untuk part 1. Maksud yang bearer yes. Yang bearer tu ibarat macam company ke? It doesn't matter. Sebab when it comes, bila kita sebut bearer, maksudnya sesiapa sahaja yang ada cek tersebut. So contohnya kalau saya keluarkan cek kosong, saya tulis 100,000, so saya tak tulis untuk siapa. So that means tu adalah blank check lah, ataupun cek kosong. So siapa-siapa je yang dapat, contohnya lepas tu saya pass kat Ali, lepas tu Ali pass dekat Abu pass kat Aminah. Aminah still boleh pergi cashkan duit tu because check tu adalah payable to bearer, iaitu dia boleh dibayar kepada sesiapa yang memegang cek tersebut. So tu beza dengan payable to specified person.
Okay. Okay, before that, Alana, you tanya tu, I ternampak ni, Section 7(3) Bill of Exchange Act, if the payee of a bill is a fictitious or non-existing, then the bill is treated as payable to bearer. Okay, apa maksud last point ni? Kalau you tersalah letak nama, nama tu tak wujud, tiba-tiba nama tu jadi tak wujud sebab nama tu salah eja. So itu akan menjadikan cek yang sepatutnya kepada orang, iaitu specified person ataupun specified company, tapi because of nama tu tak wujud dalam database, tak ada, so dia akan menyebabkan cek tu bertukar menjadi statusnya menjadi payable to bearer. So tu maksud section 7 subsection 3 tu. So selain daripada you boleh buat je bahawa cek tu you kata okay, bayar kepada sesiapa yang memegang ataupun pay to bearer, cek boleh juga menjadi payable to bearer kalau you letak nama yang fictitious ataupun nama yang tak wujud. Okay, so tu maksud section 7 subsection 3. Okay, any question before we move on to did I answer your question ke tadi? Yes, sir. Okay. Itulah. Kalau ada apa-apa yang tersalah kongsi, sila sharekan. Maklumlah, this one is quite technical compared to law yang sebelum ni kita belajar. Sebab ni dah masuk macam bank punya stuff, which I am not expert on that. So kalau ada yang on the law berkaitan section, insyaAllah boleh. Tapi yang on technicalities, tu korang yang mungkin ada pengalaman dalam industri lebih mahir lah tentang tu. So tak apa, kita share je kalau you ada apa-apa info. It's good juga, at least dapatlah tahu. Alright. So next kita ada holder of a bill. Pemegang bill lah ataupun check tu. So who is holder of a bill or check? So a holder of a bill or check sorry. Sekejap. Okay. A holder of a bill or check is the person who is in possession of the bill. So siapa yang ada milikan terhadap cek tersebut, so dia dipanggil sebagai holder. For instance, the payee. So payee, remember tadi saya cakap kita ada drawee dengan payee. So to become a holder, he must satisfy two conditions. Ada dua syarat. First, he must be entitled to the possession of the instrument in his own name. So dia mestilah ada hak terhadap cek tersebut. Dan kedua adalah he must be entitled to receive or recover the amount due on the instrument from the parties liable under the instruments. You juga mestilah mempunyai hak untuk claim duit yang berada dalam cek tersebut. Alright, so rights and power of the holder. Okay, so sekiranya you adalah holder, apakah hak you yang diperoleh daripada memegang cek tersebut? So, he may sue on the bill in his own name. So, dia boleh saman guna nama dia sendiri untuk dapatkan jumlah tersebut. If the holder is holder in due course, he holds the bill free from any defect of title of prior parties. Nanti kita akan tengok apa itu holder in due course. Holder can be divided into holder in due course and holder for value. So this one, I think hari tu kami ada berbincang dan my friend ada juga tanya dekat kawan-kawan dia yang kerja bank. So actually dalam industri dah holder for value ni macam dah tak berapa sangat diberitahu. Dah macam in practice macam dah tak ada sangat. Tapi since ni ada lagi dalam you punya syllabus, so I will just touch on it. So kalau ada apa-apa you nak buat penambahan, you are more than welcome untuk share sekali.
Alright, so mari kita tengok dulu. Kita ada dua tadi saya cakap, iaitu holder in due course dan juga holder for value. So let's take a look at the first one, which is holder in due course. So section 29 subsection 1 of Bill of Exchange Act 1949. So a holder in due course is a holder. So ni 6 requirement ini kalau you penuhi, you akan menjadi holder in due course. Holder in due course. So yang pertama, who has taken a bill complete and regular on the face of it. So bill ni adalah sempurna, tak ada apa-apa kecacatan, cukuplah regular. Regular tu maksudnya semua tata cara prosedur dia semua dilengkapi. So itu satu. The bill or check is not overdue. Tadi saya cakapkan kalau overdue, bank punya practice adalah 6 bulan contohnya. So bill ni tak overdue. So itu requirement nombor 2. The holder has no notice that the bill or check had been previously been dishonored. So ni requirement juga, iaitu you tak pernah tahu bahawa cek ni pernah kena tendang. Kalau you tahu cek ni pernah kena tendang, then you bukan holder in due course. Nombor 4, the holder took the bill ataupun the check in good faith. So good faith, you remember requirement good faith masa kita belajar SOGA masih lagi ada dalam negotiable instruments, iaitu you mesti mendapat ataupun memiliki cek tersebut in good faith, dalam niat yang baik, bukannya you dapat sebab you curi contohnya. Number 5, the holder took the bill or check for value. For value ni means you mestilah memberikan sesuatu consideration baru you dapat. So itu beza dengan gift. Kalau gift you tak dapat, you tak buat apa-apa kerja pun tiba-tiba orang bagi. Tu hadiah, right? Gift. Tapi you mesti ada value. So value adalah consideration lah. That's why kita panggil you dapat benda tu disebabkan ada nilai, because you dah bagi something sebelum ni. Contohnya you dah buat kerja sebagainya. The holder has no notice of any defect in the title of the person who negotiated it. So you juga mestilah tak tahu, tak ada notice bahawa orang yang bagi you check tu tadi, dia punya title adalah defective. Kalau you tahu orang yang bagi you check tu sebenarnya dia curi check tu tapi you ambil juga, then you bukan holder in due course. So apakah hak seorang holder in due course? So based on section 38 Bill of Exchange Act 1949, so he can file a suit in his own name against the parties liable to pay. So dia boleh saman pengeluar cek tersebut. Contohnya kalau yang keluarkan cek tersebut adalah Ashraf, so dia boleh saman Ashraf untuk guna nama dia sendiri untuk dapatkan jumlah cek tersebut. Yang kedua, the holder in due course gets a good title even though the transferor of the bill ataupun check is defective in his title. Untuk mendapat good title, dia mestilah, tadi requirement dia apa? Dia mestilah tak tahu, he has no notice that the person yang bagi kat dia tu actually title dia defective. Barulah you akan dapat good title. Otherwise, you pun tak ada good title juga. So every prior party to the bill ataupun to the check is liable to a holder in due course until the instrument is duly satisfied. So setiap orang actually bertanggungjawab untuk membayar kepada holder in due course jumlah yang dinyatakan dalam check tersebut. So therefore, holder in due course is a person who obtains the bill or check bona fide for consideration. So dengan niat yang baik dan juga bagi consideration sebab dia telah melakukan sesuatu without any knowledge of defect in the title of the person transferring the document. So ni yang penting tadi saya cakap, iaitu you mesti tak tahu bahawa orang yang bagi you check tersebut dia punya title sebenarnya defective. So contohnya Salma sell certain goods to Bobo. Bobo gives instrument, promissory note contohnya. So macam saya cakap tadi, ada banyak jenis, right? Negotiable instrument, salah satunya promissory note. So promissory note ni adalah macam aku janji untuk membayar lah. Zaman dulu gunalah, I don't think orang sekarang guna lagi promissory notes. To Salma for the price. So Bobo later
refused to pay the promissory notes, claiming that the goods are not in accordance with the order made by him. If Salma sues Bobo on the basis of the promissory note, Bobo has a defense. Iaitu apa defense dia? Dia boleh kata, oh, I tak bayar sebab the goods are not as what I expected ataupun seperti apa yang I order. Tetapi if Salma negotiate the promissory notes to Halim, alright, Salma bagi pula promissory notes tu dekat Halim, and Halim is holder in due course, then Bobo's defense will be of no avail. So once sekiranya Halim menjadi holder in due course, so Bobo punya defense tadi dia tak boleh guna sebab remember tadi apa holder in due course dapat, dia akan boleh saman untuk dapatkan jumlah duit yang ada dalam negotiable instrument tersebut, the bill tersebut. So untuk Salma, yes, Bobo boleh guna defense tu. Tapi kalau Salma lepas tu pergi transfer dekat Halim, negotiate, kita panggil negotiate the bill kepada Halim, and Halim adalah holder in due course, then Halim akan entitled untuk saman Bobo bagi dapatkan jumlah duit tersebut. Alright, dan yang kedua dan juga yang terakhir lah, tadi saya cakap ada dua je kategori, iaitu holder for value pula. So section 27 subsection 2 of Bill of Exchange Act 1949. So a holder for value is a holder of a bill on which value has at any time been given. So nampak tak, dia punya definition tu macam lebih kurang sama, iaitu yang mana dia mesti ada value. So dia dapat check tu bukan simply dapat sebab hadiah aja. So sama right dengan tadi. Nombor 5 tu, the holder took the bill for value. Sebab tu I rasa in practice dia orang dah tak bezakan dah holder holder in due course dengan holder for value. But macam I cakap tadi, because dia ada dalam punya syllabus, so I will just teach you. A holder to whom an instrument, for example check, is issued or transferred in exchange for something of value. So you dapat check tu disebabkan you telah memberi sesuatu lah, perkhidmatan ke whatever lah. His right are that he can sue in his own name, but his title depends on what his transferor has and on the fact that he can enforce the bill against all parties who have signed the bill prior to giving such value. Beza holder in due course dengan holder for value adalah kalau holder in due course, tak kisah title orang yang bagi tu defective, dia masih dapat hak yang untuk menyaman tadi. Tapi untuk holder for value, you nampak point number 2 ni, dia kata apa? But his title depend on what his transferor has. So tu je beza dia. So kalau orang yang bagi dia tak check tu, dia punya title defective, so holder for value pun punya title pun adalah defective. So kalau defective apa jadi? You tak boleh nak enforce you punya hak untuk saman dan dapatkan jumlah duit tersebut. So itulah yang saya boleh nampak dia punya perbezaan sedikit, apa beza antara holder for value dan juga holder in due course. Okay, so itulah dia. So ni you tak payah nanti you pening nanti. Okay, so itu adalah part 2. Any question before we move on to part 3? Anything that I miss ataupun ada yang you nak tambah? I'm excited sebab tahu ada yang kerja dekat bank. Okay. Yes. So far okay, sir. Alright, thank you so much. Okay, so dah pukul 5. Now saya tanya untuk kali pertengahan pula. Siapa tadi? Aku dah lupa nama dia dah. Irwani binti Rudi, adakah puan ataupun cik berada di sini? Okay, calling for Irwani binti Rudi 1. Calling for Irwani binti Rudi 2. Dah macam buat lelongan. Calling for Irwani binti Rudi 3.
So masih lagi tak ada. Mari sini check attendance kejap Kod dia ada sign kejap So minggu lepas ada sign tapi dia tak ada. So let me check dekat so make sure semua orang sign attendance nampak saya buat pengumuman di pertengahan kelas ni. Okay, so Ahmad Amirul ada ke tidak? Hello? Ahmad Amirul ada tak? Ada sir, ada. Alright. Oh, Irwani binti Rudi ada lah, dia dah sign attendance. Okay, Irwani binti Rudi ada tak dalam ni? Hello, hello. So 29 orang termasuk Sir. Kalau dalam list name ada 30, kalau termasuk Sir should be ada 31 lah kan. So kalau 29 tolak Sir 28. So ada 2 orang tak ada. So seorang tu adalah Irwani, seorang lagi siapa? I don't know. Ya, misteri. Dia macam misteri Nusantara dah ni. Okey lah. So nampaknya Irwani dah sign attendance tapi masih juga tak ada dalam kelas. Tak apalah. So kita akan teruskan hidup seperti biasa ya. Okey, mari kita teruskan part 3 Alright, let's take a look. Tiba-tiba kat sini ni. Okay. Alright, part 3. Alright, so next kita akan tengok protection of paying banker and collecting banker. So kalau tadi kita dah tengok jenis-jenis check lah, apa karakteristik check, apa jenis-jenis orang yang memegang check, kita ada holder for value and holder in due course. Now kita akan beralih kepada segmen bank punya version ataupun kita nak tengok di sisi ataupun sudut bank pula. So selain daripada memberi perlindungan dan juga hak kepada orang yang memegang cek, the law juga provide protection to the bank. So bank juga dilindungi. So kita punya undang-undang mestilah adil untuk dua-dua belah side, right? So let's take a look at the protection of paying bankers and also collecting bankers. So apa itu paying bankers? Kalau bahasa Melayu iaitu bank yang membayar. So mudah kan? Paying bankers. Of course lah dalam bahasa mudahnya kalau bank yang membayar, kalau tadi ikut contoh Sir ada account dekat Maybank, Maybank lah paying banker sebab Maybank yang akan bayar duit daripada account Sir ke orang. Dan apa pula collecting bankers? Collecting bankers kalau ahli yang orang yang Sir bagi check tu dia ada account dengan CIMB. So dia nak cash in the duit tu dalam account CIMB dia, so CIMB akan dipanggil sebagai collecting bankers, iaitu bank yang memungut duit tersebut. So mudah kan untuk faham. Alright, so when a customer draws a check on his banker, that banker is known as the paying banker. Alright, so paying banker is the drawee. So the paying banker's duty is to pay to the right person according to his customer's mandate ataupun instruction. So itu je tugas drawee basically. Kalau you gagal buat arahan seperti yang disuruh oleh you punya drawer, then drawee akan boleh disaman oleh drawer. The paying banker must ensure that he would not be liable for non-compliance with the mandate of the customer. He itu bukan orang lah, maksudnya bank tu supaya dia tidak disaman oleh dia punya customer ataupun pelanggan lah. Contohnya sesuruh bayar ke Ali, dia pergi bayar ke Abu. Memang dia akan kena saman contohnya. Alright, so protection of paying bankers. Sekejap saya kena alihkan gambar ni, dia menghalang saya punya slide. So, the Bill of Exchange Act 1949 provides protection to the paying bankers. So, subsection yang pertama adalah payment in due course. Based on section 59, a bearer is not liable if the banker pays check in due course by or on behalf of the drawee or acceptor. Payment in due course means payment made at or after maturity of the bill or checks
to the holder in good faith without notice that this title to the check is defective. So kalau bank membuat pembayaran kepada orang yang memang ada memegang cek tersebut contohnya, dan orang tu datang dekat kaunter dan serahkan cek tu, dan bank tengok tak ada apa-apa yang mencurigakan contohnya, dan dia pun bayar, so bank akan dilindungi based on section 59. Sebab tu dia kata kat situ apa, without notice that this title to the check is defective. Tapi kalau dia tahu bahawa cek ni macam dah kena forge je tapi dia still bayar juga, then dia akan tidak dilindungi di bawah section 59 ya. Alright. So remember semua section-section ni soalan ni antara soalan famous keluar dalam final exam. Kalau before this final exam lah. Now dah ODL ni dalam final assessment contohnya. So protection bankers, protection on paying bankers dengan collecting bankers ni selalu juga keluar. So kena tulis semua section ni ke se? Yes, kena tulis semua section, dan juga macam biasa kena refer dengan cases yang ada juga kalau dia minta. So section 60 pula, if the banker pays in good faith and in the ordinary course of business a check drawn on him which bears a forged or unauthorized document, he is not prejudiced by the forgery. Kita tengok contoh. For example, A draws a check on Senyum Bank Berhad in favor of B. Alright, it is stolen by C, who forges B's endorsement and negotiate it to D, who intends negotiate it to E. Nampak dia dah berpindah tangan banyak kali. Who obtains payment from the bank. If the bank pays in good faith in the ordinary course of business, the bank will not be prejudiced by the forgery. So just because tanda tangan telah di forge, tak semestinya itu akan menyebabkan automatik bank boleh kena saman. Sebab section 60 memberi perlindungan kepada bank sekiranya dia membuat pembayaran tersebut in good faith. Ada dua syarat iaitu good faith, iaitu dengan niat yang baik, bukannya kalau dah tahu tapi benda tu tak kena dia still bayar, tu dah bukan good faith lah. So satu good faith. Yang kedua adalah in the ordinary course of business. In ordinary course of business ni maksudnya dalam keadaan bisnes yang biasa. So kalau time lain lah, kalau you buat sesuatu yang bukan dalam adat perniagaan, then you tak akan dapat perlindungan di bawah section 60. So tu dua syarat dia, in good faith dan juga in the ordinary course of business, then the bank will not be prejudiced by the forgery tadi. So tadi kita tengok 59 dan juga section 60. Nombor 3, no, tak nampak, sabar, dia halang saya punya notes. No endorsement or irregular endorsement. Okay. What about kalau cek tersebut tak ada endorsement ataupun ada endorsement tapi irregular. Irregular ni macam ada irregularity lah. Kalau dia regular, that means dia perfect. Kalau dia irregular, that means ada sesuatu cacat celah. So tu irregular. So section 82 cakap apa? The paying banker is protected if he pays a check which is not endorsed or is irregularly endorsed. Sama juga syarat dia in good faith dan juga in the ordinary course of business. So at the end of the day, kalau bank boleh tunjuk bahawa dia bayar tu in good faith dan juga in the ordinary course of business, so bank akan dapat protection ini. Okay. Cross check. Alright, nak tengok jenis-jenis check. Salah satunya adalah cross check. So section 80, if the paying banker pays a cross check in good faith. Sama juga, satu in good faith, dua without negligence, dan ketiga adalah and according to the crossing he is not liable. So cross check ni adalah apabila check yang dipalangkan. So kita panggil dia check berpalang. So kalau bank dapat, okay, part 3. Alright, so kita dekat cross check.
Okay, so cross check basically adalah check berpalang dalam bahasa Melayu yang mana you cross kan so kalau bank bila dia dapat cross check so satu dia bayar dengan good faith, tak ada niat jahat, without negligence, tak ada kecuaian, dan based on the crossing check punya crossing tu, then they will not be liable untuk apa-apa losses yang akan berlaku di kemudian hari so that is protection given under section 80 so itu adalah cross check. So example of protection given to the paying bankers. So A drew a check of RM500 in favor of B, who altered the figure 500 into 5,000 without taking the consent of the maker. The instrument appeared to be drawn for 5,000 on the face of it. The drawee banker paid 5,000 to B on the presentment of check for payment. The banker did so according to the apparent tenor of the instrument and in good faith. In this case, since the banker acted bona fide and acted without negligence, it is entitled to debit A with RM5,000. So kalau dia tak tengok 5,000 tu memang kosong tu tak ada beza dengan kosong-kosong yang lain. So and dia bayar tu in good faith, tak ada kecuaian on their part. So ya, itu adalah contoh yang mana bank akan dilindungi, iaitu dia masih boleh tolak duit A tadi dengan jumlah 5,000 provided A ada 5,000 lah. Kalau A tak ada 5,000 dan check tu akan kena tendang lah ceritanya. Okay. Alright, so now tadi kita dah tengok on paying banker. Let's take a look at collecting bankers. So the bankers to whom a holder of a check presents the check for the credit of his account. So itu adalah collecting bankers. So siapa yang dapat check tu dan dia nak suruh duit dalam check tu dimasukkan dalam account bank dia. So account bank dia adalah collecting bankers. So the duty of such banker is to collect the amount stated in the check from the drawer's bank. So tu je tugas dia, iaitu untuk line tak ada ke? Line tak elok Okay, dah kot. Tadi saya nampak saya punya video macam stuck. Alright, so protection of the collecting bank. So based on section 85, if a banker in good faith, okay, satu sama juga in good faith, dua without negligence, tanpa kecuaian, receive, okay. Mari kita sambung insyaAllah. Kita habiskan sikit lagi part 3. Resume slideshow. Okay, so protection of collecting banker pula. Kita akan tengok. So based on section 55, macam saya cakap tadi, ada dua requirement, iaitu good faith dan juga without negligence. If a banker in good faith and without negligence receive payment of a check. Saya tak dapat slide, sir. Sorry, sir. Oh, okay, sorry. I didn't check. Sabar. Where is it? Oh, okay. Sorry. Yes, thank you. Okay, dah nampak kan? Nampak tak? Okay, sir. Alright. So, to get this protection, the collecting bank must prove the following. Satu, acted for the customer. Dua, acted in good faith. And yang ketiga adalah acted without negligence. Okay. So, if the act is done in good faith, though negligently, the bank will not be protected. So, walaupun bank tu buat dengan niat baik, tetapi cuai, so dia tak akan dapat protection tadi. Sebab section 85 kata dua-dua tu kena ada in good faith and without negligence. Alright, so tu contoh lah. So, you bolehlah baca case Marfani and Co ni. So, from decided case, courts have held a collecting banker is negligent in not making proper inquiries. So, salah satu benda yang court dah declare adalah kalau bank gagal membuat inquiry yang sepatutnya. Inquiry ni macam
maybe they call dulu orang tu, okay betul ke you adalah ni penerima ni dan sebagainya. So itu adalah contoh inquiry. So kalau dia gagal membuat inquiry tersebut, so itu boleh menjadi salah satu petanda bahawa dia telah melakukan kecuaian ataupun negligence. So the list ni dia tak exhaustive, maksudnya dia tak ada 1, 2, 3, 4, 5 perkara je yang mengatakan bahawa bank negligent. Tidak. So dia bergantung kepada fakta setiap kes. So that's why I cakap based on cases yang telah diputuskan dekat mahkamah, antaranya adalah kalau bank gagal membuat inquiry yang sepatutnya, then bank boleh diisytiharkan sebagai negligent ataupun cuai. So tu ada kes dia, Woodland Developments yang berhad. Okay, so itu saja, ada 2 saja section basically untuk mana tak boleh gerak. Okay. Untuk protection collecting bankers dengan so untuk collecting banker ada section 85 saja. Untuk paying bankers ada beberapa section, ada 82, ada 80, 60 dan juga 59. So itu semua you kena take note lah kalau ada soalan berkenaan dengan protection of collecting bankers and paying bankers. Nampak tu. Sir, soalan dia macam mana sir, bentuk soalan dia? Okay, kalau you tengok the past year, soalan dia very straightforward. So far soalan topik negotiable instruments ni dia jenis dia adalah soalan straightforward ataupun direct question. Dia tak ada soalan problematik lagi lah so far. So contohnya macam explain ataupun describe what are the protection given to the paying bankers and paying bankers and collecting bankers. So you kena tulis lah semua benda, semua section dan juga case. And then ada juga yang dia tanya what are the types of checks ataupun explain the characteristic of a valid check. So macam tadi ada 7 kan, so you kena explain. And then kalau ditanya on type of cross check, so nanti kita akan tengok lagi ada check berpalang lah, check ada pay to account pay only lah. So soalan dia soalan direct lah basically. So soalan untuk topik ni sebenarnya bagi saya agak mudah in the sense that dia tak memerlukan you berfikir sangat, asalkan you faham je soalan tu, and jawapannya memang you boleh dapat daripada setiap yang kita belajar ni lah. So itu adalah untuk menjawab soalan your friend tu. Okay, thank you sir. Okay, welcome. Okay, dan yang terakhir insyaAllah, Alhamdulillah kita punya part 4. Let me share the screen for part 4. Where's part 4? Okay, part 4. So ni yang terakhir sekali, iaitu kita akan tengok alteration of check dan juga crossing of checks. So soalan juga pernah tanya tentang ni, iaitu jenis-jenis crossing of checks yang ada. So you kena tulis semua benda jenis crossing check ada. Alright, mari saya besarkan skrin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus start play pula. Okay. Okay. So alteration ya Allah, apa hal dia terplay ni? Ya Tuhan, sabar. So alteration of a check. Sabar. Hey, diam. Tiba. Hey, diam. Mari kita tengok. Oh, okay. Oh, kalau tekan ni nanti dia akan play. Oh, sebab dia ada ni. Alright. So alteration of check. So alteration of check based on section 64 of Bill of Exchange Act. So any alteration in the original state of a check, such as the date, amount, payer's name, changing the word order to bearer appearing after payer's name or in endorsement, is called material alteration. So material alteration tu apa? So material ni means jelas. So alteration yang jelas ataupun pengubahsuaian yang jelas. Contohnya you tukar tarikh. Tarikh kalau you tukar jelas, right? Kalau orang tu dah tulis 5/1, tiba-tiba you nak tukar 12/2, so jelas, right? So itu kita panggil
apa nama ni, material ni, okay, material bukan jelas, that means dia adalah satu pengubahan yang penting. Material adalah penting. So nanti kita akan tengok ada alteration yang kita boleh nampak, dia apparent, dan ada yang kita tak boleh nampak. Macam remember masa SOGA ada pemeriksaan yang kalau you periksa barang tu, you boleh terus nampak defect dia, right? Kita panggil dia apparent defect yang kita memang boleh nampak. Tapi ada defect yang kita tak boleh nampak. Aku bergaya tunjukkan tangan. Saya lupa pula video dah di turn off. Okay. All material alteration must have drawer's approval. So semua alteration yang penting, contohnya tarikh, jumlah, nama penerima, so mestilah perlu mendapat tanda tangan daripada drawer, iaitu pemilik asal lah. Contohnya kalau sir adalah pengeluar cek, so tanda tangan sir. So it must be full signature, bukan initials. So apakah efek material alteration? So the material alteration of a check renders such instrument void, and the same cannot be enforced against any person who was a party to such instrument at the time of the material alteration and did not give his or her approval to it. So kalau you alter benda-benda yang penting ni dan tidak mendapat approval ataupun tanda tangan daripada drawer, then efek dia akan menyebabkan instrumen ataupun cek tersebut tidak sah, void. Okay, void, terbatal. Okay, next. Alright, so kita ada apparent dengan non-apparent alteration. So ni yang saya cakap tadi. So ada alteration yang kita boleh nampak dengan jelas dan ada juga yang kita tak boleh nampak dengan jelas. So apparent alteration adalah any alteration in the original state of a check which is apparent and material, and thus a holder in due course cannot enforce it as the check has been altered. So kalau jenis-jenis alteration yang jelas ni, memang orang yang dapat cek tersebut takkan boleh enforce cek tersebut sebab bank takkan honor the check. What about non-apparent pula? So where a check has been materially altered but it does not appear to have been so altered as it is done so cleverly. Contohnya macam you pandai tambah dia ataupun you tukar nombor ataupun huruf dia, buat macam sebiji macam sama, nampak macam tak ada pun. That's why dia kata apa, done cleverly, dibuat dengan sangat pandai dan teliti. So yang itu kita panggil non-apparent alteration. So a holder in due course can enforce as if it has not been altered. So kalau dalam keadaan non-apparent alteration, then you boleh enforce the check tadi. Payment thereof by a person or banker which is made according to the apparent tenor shall discharge such a person or banker from all liability, and such payment shall not be questioned by reason of the instrument having been altered. So kalau dia adalah satu non-apparent alteration, so bank tak akan nampak bahawa benda ni berlaku alteration, right? So bank tak akan boleh dipersalahkan atas apa-apa kerugian. So tu maksud point yang terakhir itu. So kita ada case London joint stock. So itu contoh yang tadi saya cakap, ada case dulu yang dia pergi alter jumlah duit dalam bank, dalam check tu. Kita ada case London joint stock bank. Alright, next kita tengok crossing of checks. So apa jenis-jenis cross ataupun palang yang ada. So the crossing of checks means drawing two parallel line on the face of the check. So apa maksud crossing of check? Maksudnya you lukis ataupun you draw dua garisan parallel di atas check tersebut. So itu dimaksudkan dengan crossing. Crossing of the check is an instruction to the bank given by the customer on how to give payment and who can give it. So apa tujuannya? Dia adalah suatu arahan kepada bank untuk membayar duit tersebut kepada siapa. Okay, so tu purpose dia. Dan nanti juga kita akan tengok apa lagi kat bawah tu purpose dia. So cross check cannot be paid at the counter
it can be endorsed to anyone. Payment will be through the bank. So apa yang menyebabkan specialnya check ni bila dia di cross, then you tak boleh dapat duit over the counter. Dia mesti kena masuk account bank. So maksud nampak tak kat situ dia akan lebih selamat lah, because you boleh detect dia pergi dekat bank siapa. So kalau orang tu mencuri, kalau masuk kat bank dia, dan kita tahulah oh ni bank pencuri tu. Alright. So tu antara langkah keselamatan. So the object, a crossing, is a warning to the bank not to make payment of the cross check over the counter. Crossing functions as a caution to the paying bankers. So macam saya cakap kat sini, dia adalah actually untuk memberi amaran kepada paying bankers supaya jangan bayar duit tersebut melalui counter. You kena masukkan dalam bank. So let's take a look at types of crossing. So kita ada general crossing dan kita ada special crossing. So general crossing tu apa? When a check bears two transverse line across its face and the addition of words in between those lines. So kalau dia ada dua garis berpalang dekat line dekat check tersebut dan ada ayat yang diletakkan di antara garisan dua tersebut. Apa lagi ciri-ciri general crossing? Amount cannot be paid in cash. Yes, macam saya kata tadi kan, tak boleh dibayar secara tunai. Amount can only be credited to bank account of either the name payee or an endorsee. Alright. Dan juga for a check to be crossed generally, the drawing of two parallel line is sufficient. So asalkan you linekan dia dua tu je, dah cukup dah untuk check tersebut menjadi kategori general crossing. Alright, so special crossing pula, when the name of the banker is written on the face of the check. So tu satu. When the words not negotiable are added to check, then the check loses its negotiability. So sebab crossing ada banyak-banyak jenis. Ada orang dalam line 2 tu dia letak nama bank. So kalau dia letak kat situ, contohnya Sir punya check, Maybank keluarkan kan, dekat palang tu saya letak Bank Islam. That means bank Maybank hanya boleh kreditkan duit tu ke akaun Bank Islam sahaja. So tak kisahlah siapa pun penerima dia, tapi dia mesti masuk dalam akaun Bank Islam sahaja. So tu contoh kalau you ada nama bank lah yang kita panggil dia sebagai special crossing. Dan contohnya kalau dalam palang tu juga you letakkan not negotiable. Not negotiable ni means dia dah tak boleh nak di pindah-pindah milik macam sebelum ni. Kalau tidak dia boleh dipas-paskan, tetapi once dia jadi not negotiable dan dia dah tak boleh nak dipindah milikkan. Sama juga amount cannot be paid in cash, dan juga the inclusion of the name of the banker is a must. So itu adalah syarat untuk special crossing, iaitu kalau you letak nama bank, itu adalah special crossing. And amount can only be credited to a bank account in the name bank. So macam saya cakap tadi, dia hanya boleh diberi kepada nama bank yang tertera di atas cek tersebut sahaja. So kita akan tengok apa lagi jenis-jenis yang lain. Okay. Yang kedua adalah account payee crossing, iaitu dalam dua line crossing tu you letak account payee. Ni antara yang paling famous lah sebenarnya. Kalau saya pernah tengok kan, banyak check biasa dia akan tulis account payee only. So macam ni, AC payee crossing. This one ni contoh ni. So usually ini yang paling famous lah orang guna. Ya Allah, kena tergegak pula ni. Okay. So usually ni yang paling famous orang guna sebab nak menunjukkan bahawa arahannya adalah bank patut membayar duit kepada akaun penerima sahaja. So kalau saya letak kat situ nama Ali bin Abu, so bank hanya boleh membayar duit tersebut ke dalam akaun yang atas nama Ali bin Abu sahaja. Nampak tak betapa secure-nya dia? Sebab itulah this type of crossing adalah yang paling famous lah.
Next, macam tadi saya cakap, kita ada non-negotiable crossing, iaitu yang mana check can be endorsed. Transferee cannot have or give a better title to the check than the transferor. The addition of the words takes away the main feature of negotiability, thus it cannot be negotiated but remain transferable. So apa maksud it cannot be negotiated but remain transferable? You still boleh bagi-bagi kat orang, tetapi dia masih lagi menjadi milik orang yang asal tu. So itu maksud cannot be negotiated but remain transferable. So nombor 3, nombor 4 dah, dan ada lagi ke? Macam ni. So kita ada case Woodland. Opening of crossing. The check can be cancelled by the drawer by writing of the words pay cash on the check with his full signature. So itu 4 je jenis crossing tadi. So ada general, ada special, ada account payee dengan apa tadi? Last kali is not negotiable. Alright. So antara soalan yang akan keluar, pernah keluar sebelum ni macam what are the type of crossings? So apa jawapannya? Yang 4 ni lah. Basically, so you tulis je semua tu dengan case law yang ada, dan insyaAllah itulah markahnya. So itu sahaja, alhamdulillah kita habis topik apa ni, negotiable instruments. Okay, any question? Okay, ada soalan? Selalunya kalau chapter ni cancel, soalan ni macam mana? Give 2 types of check, 2 types of alteration macam tu. Dia takkan, okay, sebab soalan dia masih sama markah, usually dalam 25 markah, which is still banyak. So dia takkan bagi you untuk suruh bagi like macam bagi 2 atau bagi 2 atau bagi 3. Dia akan tanya general question yang dia akan suruh you letak semua. So macam saya cakap tadi lah, what are the protection given to paying bankers and collecting bankers? So you kena letak semua benda. What are the types of crossing available? So you kena letak semua jenis crossing. Apa lagi? What are the characteristic of valid checks? Ada 7. So you kena letak semua. So far macam itulah soalan dia. Kalau kita tengok past year, then you akan nampak pattern untuk topik negotiable instruments ni, dia adalah jenis straightforward punya question. Sama juga jawab macam yang seajar jawab essay tu, Meh. Yes, so ada introduction and then the bahagian body ataupun isi dan penutup lah. So kalau dia adalah soalan problematic question, then baru ada issue, law, application, conclusion.